Mauna ni mga koala mag-cinematic na punta kay nindot kay ni nga mga produkto mo ni ang gitawag nga ning late. O kung gusto mo magpabuhat ni ini, adto lang ang The Urban Printing Shop. Og mga kol, pwede po mo direct PM sa ko diri lang kang Dong Ichan Vlog. Unta mga kol, dili ta makapiright kini atong gibutang nga background music hastang tiyada, hastang lami paminaon. Pusa, unsa pinyong giulat? Share na kamo ani atong vlog karon. Mao kini si Dong Ichan Vlog. Syempre mga kol, kining niblit nga gibuhat nato karon gikan kini sa Bukidnon National School of Home Industry, ang solid nga customer sukad pa sa una ug hangtod karon. Ug daghang salamat kanyo asayn tahon ug tan-aw ang akong vlog kay wala paninahuman. Sige ra kog conclusion pero napagid siya vlog. Mao kini si Dong Ichan nag-ingon nga kaluy iko tan-awa akong video, i-share, i-follow. Daghang salamat Dong Ichan Vlogs.